नदिया जिले के कृष्णनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती के अवसर पर बीजेपी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। पोस्ट ऑफिस मोड़ पर आयोजित इस पथसभा में प्रमुख रूप से भाजपा नेता व अभिनेता रुद्रनील घोष और जिलाध्यक्ष अर्जुन विश्वास उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए रुद्रनील घोष ने तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने खासकर कृष्णनगर की सांसद महुआ मोइत्रा को निशाने पर लिया और कहा कि वह इस समय खुद अपनी पार्टी में भी असहज स्थिति में है। रुद्रनील ने व्यंग्य करते हुए कहा कि उन्होंने अभी शादी की है, हम चाहेंगे कि वह अच्छा समय बिताएं और जोड़ा कि उन्होंने कभी कृष्णनगर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के विधायक भी महुआ मोइत्रा से नाराज है। सभा में रुद्रनील घोष के भाषण ने भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी। দমদম বিমানবন্দর থেকে সারা কলকাতা শহরে মানুষ তাকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য রাস্তায় নেমে এসেছিল নদীর স্রোতের মতো। বামপন্থীরা মিথ্যে কথা বলে, মিথ্যে ইতিহাস তৈরি করে, আমাদের ছোটবেলাটা শেষ করেছে, আমাদের সবাইকে ভুল বুঝিয়েছে। এখন তারা ধরা পড়ে শূন্য হয়ে গেছে, তাদের কথা বলবো না, কিন্তু এটা তো বলতে হবে যে এই মানুষটা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে আমরা বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দা হয়ে যেতাম। আজকে এই লোকটার অক্লান্ত লড়াইতে তিনি বলেছিলেন নেহরুজিকে যে তুমি ভারত ভেঙে ভাগ করেছ। তখন তাদের মুসলিম লীগের ইচ্ছা ছিল যে অবিভক্ত বাংলা, মানে যেখানে আমি বসে আছি, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বসে আছেন, এই পশ্চিমবঙ্গ প্লাস বাংলাদেশে ছিল অবিভক্ত বাংলা।